बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस वक्त मामला बहुत हसास, बहुत संगीन, बहुत अजीब होता जा रहा है। वो मामला जो कैप्टन सफदर के मज़ार कायद पर नारों, फिर उसके बाद उनके ख़िलाफ़ मुकदमे के मुतालबे, उनकी गिरफ़्तारी के बाद होने वाली डेवलपमेंट्स, ज़मानत, रिहाई, इन तमाम चीज़ों से शुरू हुआ था। वो मामला बहुत अजीब हो गया है, बहुत संगीन, बहुत ख़तरनाक हो गया है। इस वक्त ताज़ा सूरत हाल यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इस सूरत हाल में ख़ुद मैदान अमल में आना पड़ा है और उन्होंने आकर दो काम किए। एक तो उन्होंने कोर कमांडर कराची साहब को ये फ़ोन करके हिदायत दी हैं कि इस पूरे मामले की इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी के बाद उन्हें रिपोर्ट दी जाए कि हुआ क्या है, क्योंकि इस मामले में एक और इदारे पर इल्ज़ामात आ रहे हैं। दूसरा काम ये हुआ इस मामले में कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ सवालात उठाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से रब्ता किया और रब्ता करके उनसे बात की और फिर उन्हें बताया कि इस सिलसिले में जो है वो तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जो उनका मुतालबा था उस पर इन तहकीकात का हुक्म दे दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आईजी सिंध के अगवा के मामले पर जो है वो बात की थी और उन्होंने कहा कि वो आर्मी चीफ से और DGSI जनरल फैज़ साहब से मुतालबा करते हैं और इस मामले में नोटिस लेने का मुतालबा किया, इस मामले को देखने का मुतालबा किया, कुछ सवालात उठाए और अब आर्मी चीफ साहब जो हैं उसमें आ गए हैं। इस मामले में मुसलसल कोशिश कर रहा था। मैं आपसे हर बार कह रहा था कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो मैं मुख्तलिफ़ दोस्तों से, मुख्तलिफ़ सोर्सेज से राब्ते में था, चीज़ें मालूम कर रहा था। जो चीज़ें हुई हैं इस मामले में वो बड़ी सेंसिटिव है, बड़ी अजीब हैं और इन अजीब चीज़ों में हमें कुछ चीज़ें गलत नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो अब भी हल तलब हैं। तो देखिए हुआ ये, मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रख देता हूँ, डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं। हुआ ये कि IG सिंध मुश्ताक महर साहब को 4 बजे सुबह कुछ लोग अपने साथ लेकर गए। अभी चूंकि इस मामले में बात चीज़ों की तहकीकात हो रही हैं इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। और IG सिंध को एक जगह ले जाया गया और उनसे कहा गया कि कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी के लिए जो अहकामात हैं वो जारी किए जाएं और ये अहकामात जारी किए गए। कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी हुई और ये जो थाना था ये जलसा गाह से कुछ 1 किलोमीटर दूर है। बहुत शदीद प्रेशर था इस थाने पर, इसके इंतज़ामिया पर कि मुकदमा दर्ज हो जाए कैप्टन सफदर का, जब ये जलसा अपनी पीक पर था उस वक्त। लेकिन आला तरीन पुलिस हुक्काम से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी ये नहीं करना, क्योंकि ये हो जाता उसके बाद मीडिया पे खबर आती, जलसा गाह में जो लोग थे हज़ारों की तादाद में उन तक पहुँचती, कुछ भी हो सकता था। ये थाना बिल्कुल नज़दीक था, लोग वहाँ पहुँच सकते थे। जलसा गाह पे जो पुलिस वाले खड़े हुए थे लाठियाँ लेकर ड्यूटी के लिए, सिक्योरिटी की ड्यूटी देने के लिए, और उनके पास वेपन्स भी मौजूद थे, कुछ भी हो सकता था। ये चार्ज्ड क्राउड था, ये अपने गम गुस्से का इजहार करता। वहाँ पर वैसे ही जो तकारीर हो रही थी, गुज़श्ता कुछ दिनों से जो तकारीर हो रही है वो इश्तियाल अंगेज़ तकारीर हैं, तो ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो सकती थी। इसलिए पुलिस ने पहला काम तो ये अच्छा किया कि अभी मुकदमा दर्ज नहीं करना, रोक दिया और ये मुकदमा उस वक्त नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये मुकदमा हो गया, कैप्टन सफदर गिरफ्तार हो गए। जब कैप्टन सफदर गिरफ्तार हो गए तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने वज़ीर आला सिंध से रब्ता किया। वज़ीर आला सिंध ने सिंध पुलिस के सरबराह से रब्ता किया, उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ है और फिर उसके बाद उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर साहब को बताया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने वॉइस नोट 2 शख्सियात को भेजा और उन 2 शख्सियात में से किसी ने या मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ये मीडिया के लिए लीक कर दिया, जो आप मुसलसल सुन रहे हैं। और उसके बाद ये कहानी हमारे सामने है। फिर मरियम बीबी ने ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्हें सेक्टर कमांडर के दफ्तर ले जाकर वहाँ उनसे कहा गया कि पहले इसमें अहकामात जारी किए जाएं, गिरफ्तारी हम कर लेंगे, और फिर उसके बाद कहा गया कि अहकामात जारी कर दिए, अब गिरफ्तारी भी आप ही करेंगे। ये मरियम बीबी का इल्ज़ाम था। उन्हें मैं आपको ये बता सकता हूँ इस वक्त, बाकी चीज़ें तहकीकात के मरहले में हैं, सेक्टर कमांडर ऑफिस नहीं ले जाया गया। IG सिंध मुश्ताक महर को सेक्टर कमांडर ऑफिस नहीं ले जाया गया, ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ।
تو مشتاق مہر صاحب جو ہیں وہ کسی اور جگہ لے جائے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد اس معاملے میں یہ آڈیو چلنے لگی ہر جگہ. اس آڈیو کے حوالے سے مریم بی بی نے یہ پریس کانفرنس میں بات کی تھی. سندھ پولیس کے آئی جی کے ساتھ جو ہوئی اس پر سندھ پولیس کے افسران میں بے چینی پائی جاتی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے یہ آئی جی کے ساتھ ہو سکتی ہے تو یہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور ہماری جو حکومت ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ حکومت جس کے احکامات کے تحت، جس کے انڈر ہم ہیں، اس حکومت کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، ہمارے آئی جی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. انہوں نے بات کی وزیر اعلیٰ سندھ سے. وزیر اعلیٰ سندھ نے انہیں یہ کہا کہ وہ اپنی پریس کانفرنس میں اس سلسلے میں بات کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے جب آج دوپہر پریس کانفرنس کی تو اس سلسلے میں یقین دہانی کے باوجود بھی بات نہیں کی. وزیر اعلیٰ سندھ کو ان کے بڑوں نے منع کر دیا کہ اس معاملے پر بات نہیں کیجیے گا. میں آپ کو ایک بار پھر بتا رہا ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ کو ان کے بڑوں نے منع کر دیا کہ اس معاملے پر بات مت کیجیے گا. وزیر اعلیٰ سندھ نے بات نہیں کی، پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کے بعد صحافی سوال پوچھتے رہے. میں نے آپ کو آڈیو سنوائی تھی. صحافی پوچھتے رہے، مراد علی شاہ صاحب چلے گئے، مراد علی شاہ صاحب نے بات نہیں کی. اس کے بعد پولیس کے اعلیٰ افسران جمع ہوئے. انہوں نے جمع ہو کر فون پر واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کر کے اسٹریٹجی بنا کر جو اجلاس میں نہیں آئے تھے یہ طے کیا کہ اب ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا. پولیس کے بہت سے افسران نے ان چیزوں کو طے کرنے کے بعد ہمارے رپورٹر دوستوں کو خود رابطہ کر کے چیزیں دینا شروع کی. اور جب تک آپ کے پاس یعقوب منہاس صاحب کی درخواست آئی کہ وہ 60 دن کی چھٹی پر جا رہے ہیں، ذہنی تناؤ ہے، تب تک یعقوب منہاس صاحب کی درخواست تک کسی اور کی درخواست، بلکہ اس کے کچھ دیر بعد تک کسی اور کی درخواست نہیں آئی تھی، تحریری درخواست نہیں آئی تھی کہ اس کو چھٹی چاہیے. اب آپ کے سامنے مسلسل درخواستیں آ رہی ہیں. اس وقت تک ان لوگوں نے رابطہ کیا صحافیوں سے، رپورٹر سے، چینلز پر خبریں چلنا شروع ہوئیں، جیو نیوز پر، دنیا نیوز پر، مختلف چینلز پر یہ خبریں چلنا شروع ہوئیں، ARY پر، کہ جو سندھ پولیس کے افسران ہیں مختلف حصوں کے یہ چھٹی پر جا رہے ہیں، یہ اپنے دفاتر خالی کر رہے ہیں. جو مریم بی بی نے ٹویٹ کیا، شاباش سندھ پولیس نے زبردست رد عمل دیتے ہوئے چھٹی پر جانا شروع کر دیا. اور سندھ پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے آئی جی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس پر ہم یہ کر رہے ہیں. آئی جی سندھ کی چھٹی پر جانے کی درخواست کی بات آئی. آئی جی سندھ کی درخواست سامنے نہیں آئی تھی، لیکن مسلسل درخواستیں سامنے آتی رہیں. اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے، آپ کو میں یہ جو اسکرین شاٹس دکھا رہا ہوں، یہ جو درخواستیں دکھا رہا ہوں، یہ اس لیے ہیں کہ یہ ڈھیر ساری درخواستیں ہیں اور یہ پورے سندھ سے، صرف کراچی سے نہیں، یہ سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں سے، شہداد کوٹ سے، لاڑکانہ سے، سکھر سے، مختلف جگہوں سے. ایون عام سپاہیوں نے بھی لا کر اپنی لاٹھیاں، اپنی پسٹلز، اپنی گنز جمع کرا دیں کہ جناب ہم ڈیوٹی نہیں کر سکتے ان حالات میں. یہ سچویشن پیدا ہو گئی. سندھ اور کراچی امن و امان کے حوالے سے بڑے سنگین مسائل ہیں یہاں پر. کراچی میں تو بہت سنگین مسائل ہیں. اس صوبے کو بڑی قربانیوں کے بعد اور اس شہر کو بہت بڑی قربانیوں کے بعد امن نصیب ہوا ہے. یہاں پر پولیس نے کام کرنے سے تقریباً انکار کر دیا. بلاول بھٹو زرداری پر پریشر پڑا. بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس میں آئے، انہوں نے یہ بات کی اور بلاول بھٹو زرداری نے نام لیے بغیر کہا کہ وہ کون دو لوگ تھے، وہ کون سا ادارہ تھا، ان سوالوں کا جواب چاہیے، آئی جی سندھ کو لے جانے والے کون تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے آرمی چیف صاحب نے حکم دیا کہ اس کی تحقیقات کی جائیں. آرمی چیف صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کی اور بلاول بھٹو زرداری سے بات کر کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کو بتایا کہ تحقیقات کی جائیں گی، چیزیں معلوم کی جائیں گی، چیزیں سامنے آئیں گی. حکومت کے اعلیٰ ترین شخصیات کا، آرمی کے اعلیٰ ترین شخصیات کا بھی باہم رابطہ ہوا ہے. اس صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے، غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، کیا ہوئی ہیں، یہ معاملہ مس ہینڈل کہاں ہوا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے. اس سلسلے میں جو ایڈیشنل آئی جی یعقوب منہاس کی درخواست ہے وہ بہت اہم ہے. وہ درخواست میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ درخواست آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. تو یعقوب منہاس صاحب نے یہ درخواست لکھی اور یعقوب منہاس صاحب لکھتے ہیں ریکویسٹ فار 2 months ارنڈ لیو. ارنڈ لیو آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہوتی ہے. کیجول لیوز ہوتی ہیں، ارنڈ لیوز ہوتی ہیں جو آپ کو ملتی ہیں سالانہ، جن کے اگینسٹ آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں، پیسے کٹتے نہیں ہیں آپ کے. It is respectfully submitted that in the recent episode of registration of FIR against Captain Retired Safdar، یہ بڑے احترام سے مؤدب انداز میں بتایا جاتا ہے کہ جو کیپٹن صفدر کی ایپیسوڈ ہوئی ہے FIR کی، اس میں in which police high command has not only been ridiculed and mishandled، اس میں پولیس کی ہائی کمانڈ کو نہ صرف تضحیک کا نشانہ بنایا گیا ہے بلکہ اس کا غلط استعمال کیا گیا ہے. بٹ آل رینکس آف سندھ پولیس
have been demoralized and shocked. बल्कि वो सब जो है उनकी हौसला शिकनी हुई है, उन्हें बड़ा झटका लगा है, सदमा पहुंचा है. In such a stressful situation, it is quite difficult for me to discharge my duty in a professional manner. इसलिए इस तनाव के माहौल में मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि पेशा वराना अंदाज में मैं अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकूं. In order to come out of this shock and settle down, इस तनाव की कैफियत से, इस झटके और सदमे की, धचके की कैफियत से बाहर निकलने के लिए और ख़ुद को नॉर्मल करने के लिए I may kindly be granted 60 days earned leave with effect from 26/10/2020. तो मुझे 26 अक्टूबर 2020 से छुट्टी दे दी जाए. और ये दरख्वास्त है इमरान याकूब मिन्हास की, और उन्होंने 26 से 2 महीने की दरख्वास्त दे दी है. अब ये दरख्वास्त इन्होंने फौरी तौर पर क्यों नहीं मांगी, ये भी एक सवाल है. इसमें भी कुछ चीज़ें सामने आना बाकी हैं. अब ये दरख्वास्तें आपको मुख्तलिफ मैंने दिखाई हैं, ये सामने आ रही हैं. इन दरख्वास्तों में पुलिस वाले जो है वो इस वक्त अपना भरपूर प्रेशर डाल रहे हैं. पुलिस वाले अपना भरपूर प्रेशर डाल रहे हैं कि उनके साथ जो हुई है उसको चेक किया जाए, हैंडल किया जाए, वरना वो सूबे को, पूरे सूबे को हेल्पलेस कर देंगे, बेयारो मददगार छोड़ देंगे. अमन अमान की सूरत हाल पर सवालिया निशान लग जाएगा. कराची में जहां मुसलसल लाशें गिरती रही हैं, जहां अब भी लाशें गिरने की खबर सामने आती है, अब कम हो गई हैं, जहां मोबाइल फ़ोन छीनने की, स्ट्रीट क्राइम वारदातों की अब भी खबरें आती हैं, वहां ये चीज़ सामने आ रही है. जहां अभी मौलाना आदिल साहब का कत्ल हुआ है, वहां से ये चीज़ सामने आ रही है कि पूरी पुलिस पूरे सूबे में ऐसा सब छोड़ छाड़ के हाथ रख के बैठ गई है कि नहीं करते काम, चला लो सूबा. ये सिचुएशन इस वक्त पुलिस ने पैदा कर दी है, क्योंकि पुलिस चाहती है कि मामले की छानबीन हो, और अगर मुदाखलत हो रही है तो ये मुदाखलत ख़त्म की जाए. अब इस मामले में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत के मुताबिक छानबीन होगी, सामने आएंगी चीज़ें. हमारे पॉलिटिकली इसमें बहुत कुछ हमारे सामने अभी आ सकता है, पॉलिटिकली बहुत कुछ सामने आ सकता है, तो ये भी देखने की चीज़ होगी. इस मामले में गलत क्या हुआ है इसको देख लेते हैं. इस मामले में सबसे पहले गलत किया कैप्टन मोहम्मद सफदर ने कि मज़ार कायद पर जाकर उन्होंने नारे लगाए और मज़ार की बेहुरमती के कानून है वो कानून तोड़ा, और उस कानून को तोड़ने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की नौबत आई. इस मामले में दूसरी गलती मोहम्मद वकास अहमद खान नामी शहरी की जानिब से की गई, जिसने झूठ बोला और मुकदमा दर्ज कराते वक्त वो वहाँ पर मौजूद नहीं था. वो मौजूद था इस मकाम से जो मज़ार कायदे से कोई 30-40 किलोमीटर दूर, बल्कि शायद ज़्यादा दूर, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास, सोहराब गोट से आगे. और ये जो टावर आ रहा है, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी टावर, जिसकी लोकेशन आ रही है, वहाँ पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की लोकेशन भी आ रही है. वहाँ पीटीआई के एक रहनुमा का फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस पर पीटीआई के कुछ लोग जमा थे. ये वकास, नदीम चांडियो, पांधी खान भी वहीं पर मौजूद थे, इनकी भी वही लोकेशन थी. और पीटीआई के इन तमाम लोगों ने जो सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे, इस मौके को देखा, ये फैसला किया कि ये मुकदमा दर्ज करवाना है. इन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया. गलती इन्होंने ये की, इन्होंने ये झूठ बोला कि कैप्टन सफदर ने वहाँ जान से मारने की धमकियाँ दी हैं, वहाँ मौजूद ही नहीं थे. तो इसलिए इस मुकदमे में जो नाकाबिल ज़मानत दफ़ा लगती है वो लगवाने के लिए झूठ बोला गया, और मोहम्मद सफदर के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई. पुलिस ने इस मामले में गलत ये किया कि जब ये FIR दर्ज करने मज़ार की इंतज़ामिया भी आ गई थी, तब तक पुलिस जो है वो ढंग से, ये गाइडेंस एक आम आदमी को नहीं होती, ये गाइडेंस भी फराहम नहीं की गई कि मुकदमा दर्ज कैसे होगा. ये मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, और ये मुकदमा मैजिस्ट्रेट के थ्रू दर्ज होना था. उसके बाद ये जो मामला है IG सिंध मुश्ताक महर के अगवा का, ये गलत है. IG सिंध को इस तरह से उठाना और इस मुकदमे के लिए उनको ले जाया जाना एक जगह, और उस ले जाए जाने के बाद उन पे प्रेशर डालना और कहना कि अब ये मुकदमा दर्ज करवाइए, गिरफ्तारी करवाइए, ये इस तरह से करना इदारों का काम नहीं है. जो चीज़ मेरिट पर है, जो मुकदमा है, वो मेरिट पर होना चाहिए. अब इस मामले में जो काम हो रहा है उसमें एक और गलती सामने आ रही है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स सियासी दबाव पर भी ये काम कर रहे हैं. वो सियासी दबाव सिंध की एक बहुत बड़ी शख्सियत का है. बहरहाल चीज़ें अब जब आर्मी चीफ ने हिदायत दे दी हैं तो हमारे सामने आएंगी, ज़िम्मेदारों का तयन होगा, और फिर ये मामला जो है
وہ جلد از جلد سیٹل ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن بہت بری طرح سے یہ پورا معاملہ مس ہینڈل کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں پی ٹی آئی کے مقامی رہنماؤں کی غلطی ہے، بڑی غلطی ہے، محمد صفدر کی غلطی ہے، قانون توڑا گیا ہے، اس معاملے میں مقدمہ درج کرانے والی شہری کا جھوٹ ہے، اور اس معاملے میں آئی جی سندھ کو ریڈیکیول کیا گیا، مس ہینڈل کیا گیا، یہ غلطی بھی موجود ہے۔ لیکن اس معاملے میں آئی جی سندھ کی بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ صوبے کا سربراہ پولیس کا جب اسے لے جایا گیا ہے تو اس کی اپنی اتھارٹی کہاں تھی؟ اس نے ساتھ جانے سے انکار کیوں نہیں کر دیا؟ اس نے کیوں نہیں بتایا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے؟ حکومت سندھ اس کے ساتھ پہلی فرصت میں کیوں نہیں کھڑی ہوئی؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا جواب اب ان حکام کو، خود مشتاق مہر کو اور دیگر لوگوں کو دینا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔